Lingaw-lingaw na gid ni. Ano pahigmal no sa sigid ko. Yeah. Let's game begin. Ang Kiliyang Bula. Still by Aguilar. Pass to Aguilar. Joey. Pass to Aguilar. To Lawas. Aguilar, jump for 2. Yes, 2 points, Aguilar. Ayun, Noel today. Noel. Pass to Huntilya. Kita ka pa nga, pass to San. Out ang Bula sa Navigators. Lawas, control the ball, Lawas. 20 shot clock. Pass to Padin, jump for 3. Hapit. Out. Bounce, Bula sa babaw.